Oui, monsieur, vous pouvez commencer. La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à la base de la carbone, les composés organiques. كل composé organique هو عبارة عن composé موجود في بقلبه الإليمون كربون. أكيد عندنا مجموعة exceptions اللي هن CO2, CO, HCO3- و CO3- les composés organiques ont deux formes, hydrocarbures ou non hydrocarbures. الهيدروكربور هنا فعليا كل شيء بقلبه بس كربون وهيدروجين، نو هيدروكربور بيفوت بقلبهم إليمون تانيين مثل D'accord. الأزوت والأكسجين ودوتر ألوجين. Oui. ثاني سلايد s'il vous plaît. Ok. Ok, l'analyse élémentaire, un processus dans lequel un échantillon est analysé pour déterminer sa composition élémentaire. L'analyse élémentaire peut être qualitative, elle peut être quantitative. يعني الأناليز élémentaire, c'est-à-dire هي processus يعني طريقة بنشوف فيها بهالإشانتيون شو عنا الكومبوزي شيميك، شو هن الإليمون شيميك الموجودة فيها. وعنا Oui, deux pardon. analyses L'élément chimique qui se trouve où? dans le composé organique. Ah, dans le composé, d'accord. Donc, si on a un composé A inconnu, on peut faire l'analyse élémentaire pour savoir l'élément ou de quel élément est formé ce composé. D'accord. Azote, carbone, شو ما كان. Très bien. Analyse qualitative, c'est une analyse qui consiste à déterminer les éléments chimiques présents dans un composé organique. يعني مثل ما قلنا إنه بنشوف شو هن الإليمون اللي موجودين بأن composé organique. Oui. Analyse quantitative, c'est une analyse qui détermine en masse ou en volume les composants d'une combinaison ou d'un mélange. C'est-à-dire ces éléments chimiques بنشوف إنه هن قد إيه فيهم بهذا الإشانتيون en masse ou en volume. بنشوف قد إيه الquantité اللي لهم بهذا الإشانتيون. Et tu peux expliquer en plus l'analyse quantitative, il sert à trouver quoi? نعم أستاذ. Pourquoi on fait l'analyse? L'analyse qualitative, ça va, j'ai compris, c'est pour savoir le type d'éléments qui se trouve dans un composé. L'analyse quantitative, pourquoi on a fait? أستاذ عشان نشوف إنه بهذا الكومبوزي أورجانيك Oui. الماس تاعولت مثلا الكربون أو الأكسجين قد إيه هي بالكومبوزي أورجانيك. D'accord. إنه وضح لي السؤال أكتر إنه شو بدك أقول لك؟ quantité de chaque élément هي. D'accord. D'accord, c'est bien. نقلب؟ Oui. Yeah. بما انه حكينا عن الاناليز كاليتاتيف كوانتيتاتيف، هلا بالكومبوزي بدنا نعرف اذا موجود بقلبه اليمون كربون. Analyse du carbone, on a une analyse qualitative. Après combustion du composé organique, le gaz dégagé passe à travers d'un tube contenant l'eau de chaux, NaOH ou KOH. Et si l'eau de chaux se trouble, on déduit que le composé qui subit la combustion contient le carbone. يعني هون لا نعرف إذا بقلب كومبوزي في عنده إليمون كربون، بدنا نروح على الأناليز كاليتاتيف اللي بتساعدنا لديترميني الإليمون بريزون dans un composé. شو بنعمل؟ بنحرق هذا الكومبوزي والغاز ديجاجي بنمرقه à travers d'un tube contenant l'eau de chaux. إذا l'eau de chaux se trouble يعني في بقلبه كربون. D'accord. Alors, si on a une donnée, et dans cette donnée, on a dit, on a un composé X, et on veut brûler ce composé ou on fait la combustion de ce composé, et après, on observe que l'eau de chaux se trouve, c'est-à-dire qu'il y a dégagement du gaz, du dioxyde de carbone, ce qui indique la présence de l'atome de carbone dans ce composé. Oui. هلا ما نعرف قد ايه الكونتيتي الكربون بقلب هذا الكومبوزي، Oui. بنروح نعمل اناليز كوانتيتاتيف. Bravo. نحن بس عملنا الكومبوستيون صار في عندنا ايكواسيون C plus O2 تعطينا CO2. بعمل رابور ستوكيومتريك N لا C égale à N لا CO2. Oui. M على masse molaire égale à M على masse. بتطلع معي ال M لا C égale à masse molaire لا C fois الماس لا CO2 على masse molaire لا CO2. Très bien. Donc, comme analyse quantitative pour savoir la masse du carbone, comme Heidi a dit, l'analyse quantitative sert à trouver la quantité de chaque élément. Alors, il faut travailler sur quelle équation? C plus O2 donc CO2.
يعني استاذ بقلب الاكزرسيس رح يعطيكم دوني إلى علاقه بالسي او 2 بناخذ النمبر دو مول للسي او 2 بناخذ الماس للسي او 2 حسب الدوني. Et comme ça, on peut travailler sur cette réaction, sur cette équation pour trouver les données demandées pour le carbone. Ça va? وعندي كمان remarque إنه tube contenant l'eau de chaux l'augmentation للماس لهيدا التوب هو égal à la quantité de CO2 libérée. يعني كل ما زادت الماس بتكون هيدا égal à la quantité de CO2 libérée. شو بنفهم من هيدي النوت أو الرمارك اللي أعطيتينا إياها؟ شو بتساعدنا؟ لنشوف الكونتيتي ل CO2 libérée. يعني بس عملنا combustion الغاز libéré بيزيد بالتوب contenant l'eau de chaux. D'accord. فإذا أستاذ أوقات ما بيعطيني هو الدوني، شو بقلنا؟ بقلنا la masse du tube qui contient l'eau de chaux augmente de 0,2 litres مثلا. Augmente de n'importe quoi. يعني هون أنا بدي حلل إنه هي l'eau de chaux trouble augmente la masse يعني في عندي CO2. يعني الاوجمنتاسيون لهيدا الماس هو ذاته بيساوي الماس للسي او 2. يعني مش شرط يقول لك لا ماس دو ديوكسيد دو كربون est égal مثلا 0,2 جرام. ممكن يقول لك l'eau de chaux augmente de 0,2 grammes par exemple. تبعنا استاذ؟ يعني أول شيء سوري عشان صوتي شوي مقطوع. سلام. أول شيء عندنا الأناليز كاليتاتيف للهيدروجين فنعرف إذا في هيدروجين بقلب الكومبوزي. أول شيء on chauffe le composé organique donné avec l'oxyde de cuivre 2. بعدين on obtient un gaz. هذا الغاز on le fait passer dans un tube contenant un acide concentré يعني acide sulfurique أو sulfate de cuivre anhydre. بهذا البروسيسور la concentration de l'acide sulfurique diminue لأنه في عنا vapeur d'eau بصير في عنا dégagement la vapeur d'eau وعنا الأسيد وينه؟ لأنه الفابور دو هي absorbée par la solution acide. داكور. احنا عندنا الاسيد سلفوريك هو عباره عن ديزيدراتون مرقت معنا قبل باكزرسيس. صح. فكمان بهذا البروسيسور الكولور للسي اس او 4 تتحول من جري لبلو اللي هو البلو هو الكولور للسلفات دو كويفر 2 هيدراتي من بعد ما يسحب الفابور دو. بيان. فبصير عنا l'équation de la réaction اللي هي CuSO4 plus XH2O تعطينا CuSO4H2O. XH2O. XH2O. X c'est le nombre de H2O hydraté. Proportion. D'accord. فإذا هون يعني الهيدروجين comment peut-on savoir la présence de l'hydrogène؟ يعني بالترانسفورماسيون للكولور بنعرف إنه السلفات أخذ فابور دو والفابور دو هي بقلبها هيدروجين من هون بنعرف إنه في هيدروجين بالكومبوزيت. D'accord. Bien. اوكي هلا عندنا الاناليز quantitative عندنا l'augmentation en masse du tube qui contient l'acide sulfurique qui est un déshydratant qui absorbe la vapeur d'eau libérée ou le sulfate de cuivre anhydré. بس لحظة شوي. قلت لي dans ce processus la concentration de l'acide sulfurique diminue suite au dégagement de la vapeur d'eau. Pourquoi هون عم تقول الكونسنتراسيون diminue بينما هون قلتوا لي انه l'augmentation en masse de tube qui contient l'acide sulfurique وهون الماس عم بتزيد. الماس عم بتزيد بس كمان الفوليوم عم بيزيد. D'accord, فإذا الكونسنتراسيون devient لا هي بتقل بس انه بضل في ماس عم بتزيد. Oui, mais pourquoi la concentration va diminuer لأنه كأنه مثل dilution عم تعمل absorption. ايه عم بتصير في dilution لأنه في مي عم بيفوت بالكومبوزيت. Oui, continue يا جوي. اوكي فهيدي الماس اللي بتزيد بتكون هي ايجال على ماس دو لا فابور دو من الرابور ستوكيومتريك فينا نطلعها. Quel rapport stoichiométrique? Quelle réaction? Où est la réaction?
أول شيء في عنا رياكسيون للديكومبوزيسيون تبع ال H2O، في عنا رياكسيون تبع ال CuSO4 مع ال H2O تبع الديليوشن. Joy, pour trouver la masse ou n'importe quoi de carbone, on a travaillé sur cette équation C plus O2 donc CO2. Alors ici, dans l'analyse quantitative, on va travailler sur quelle équation? نشتغل على ال H2 plus ادمي O2 بتعطينا H2O. Bravo. Donc, vous devrez écrire cette équation ici. Donc, c'est H2 plus demi O2 nous donne de H2O. Ça va? D'accord. Ok. C'est fini? Merci. Ou بس هيدي masse de H2 est égale masse de H2O sur 9. نحن عنا بالرابور ستوكيومتريك بيطلع عنا الام لل H2 على 2 اتجال ام لل H2O على 18. ناخد الدو لتاني ميله وبنعمل برافو. ودو 18 بيصير على 9. Très bien. إذا هون بس لنقول لرفقاتكم من وين اجت. Donc c'est M de H2 sur masse molaire de H2. Ça est égal à la masse de H2O sur masse de H2O. Alors ici, la masse de H2 est égale à 2 fois masse de H2O sur 18. On va simplifier et il nous reste 9. D'accord? Bravo. Merci. أستاذ بعد في كافيه ولا بنقدر نرجع نفوت؟ بعد معنا 4 minutes. طيب ليكوا شو حنوقف عند الاناليز دازوت. اوكي حاعطيكم بريك هلا قد ايه بدكم لل 10 و10 5 minutes ولا بدكم اكثر لل 10 مثل وربع؟ هنا بدهم بدكم 10 ما في مشكلة. 10 و10 بأسر. طب اوكي يلا خذوا 5 minutes de repos تمام. وبنرجع استاذ بنكفي نحن. حامل ستوب شير.